noche, la tierra se entreabrió de pronto cerca de Chimanfaya, a 2 leguas de Yaiza. Durante la primera noche, una enorme montaña se elevó del seno de la tierra y de su cima se escaparon llamas que continuaron ardiendo durante 19 días. Había dado comienzo el proceso volcánico más importante de los producidos en época histórica en Canarias. Duró 6 años con fases de distinta intensidad, a lo largo de los cuales ríos de lava a más de 800 grados centígrados de temperatura e ingentes lluvias de cenizas destruyeron todo vestigio de vida. The island of Lanzarote, which extends over an area of 807 square kilometers, is of volcanic origin. This island arose from the ocean some 25 million years ago as a result of the accumulation of material from repeated eruptions. The area of Timanfaya National Park we are now visiting within the confines of the Faya Mountains is located in the southeast of the island and comprises but a small part of the 172 square kilometers covered by volcanic debris during the eruptions of the 18th and 19th century. Muy buenas tardes, señores, bienvenidos a la ruta de los volcanes. A la derecha pueden ver el manto de la Virgen, un cono volcánico. No es un cráter, es un cono, está formado por acumulación de lava y gases y su profundidad es de 40 metros. Good afternoon, welcome to volcano route to the rise one volcanic cone. Virgin Mountain name, manto de la Virgen. No crater due to the volcanic cone. Due to the volcanic cone is 40 meters deep. Attention please, my English no es perfecto, only a little bit in English, sorry. Un poquito de español y un fleje de canario. My profession only driver. Mi profesión solo es conductor. For the reclamation, my name is Carmelo. Para las reclamaciones, mi nombre es Carmelo. Y mi copilota se llama, my copilot's name's Marlene. Marlene. Between 1726 and 1730, frequent earthquakes and audible underground rumbling caused panic among the population of the interior, who fled seeking refuge in Teguise and Arrecife. The eruption took place towards the end of the summer of 1730 on the evening of the 1st of September. The events that then followed were recorded in the manuscripts of an excellent witness, the priest of Yaiza, Don Andres Lorenzo Corbello, who wrote, "Between 9 and 10 o'clock in the evening, the ground suddenly opened up near Timanfaya, 2 leagues from Yaiza. During the first night, an enormous mountain arose out of the bowels of the earth. The flames which came out of its apex went on burning for 19 days. This signaled the beginning of the most important period of volcanic activity in the history of the Canary Islands. It lasted for 6 years, with phases of varying intensity, during which streams of molten lava registering 800 degrees centigrade and enormous showers of ashes destroyed every last vestige of life." Okay, this is area is the lava sheet, and from the long of to the left is the crater. It's a 25 crater, 20 kilometers along the crater, and this area the lava sheet. Esto todo por aquí, todo este lugar por aquí es un mar de lava, todo lo que tenemos a nuestro alrededor y todo lo que tenemos frente a la izquierda. En línea todos son cráteres, 25 cráteres, 20 kilómetros de largo. Lanzarote, eine Insel vulkanischen Ursprungs mit einer Gesamtoberfläche von 817 Quadratkilometern, erhob sich vor 25 Millionen Jahren aus dem Ozean als Folge von Anhäufungen vulkanischen Materials, das von wiederholten Eruptionen herstammte. Das Gebiet des Timanfaya Nationalparks, das wir jetzt besuchen, das Montañas del Fuego,
liegt im Südwesten der Insel und nimmt einen kleinen Teil der 172 Quadratkilometer großen Fläche ein, die mit vulkanischem Gestein bedeckt ist, das von den Ausbrüchen aus dem 18. und 19. Jahrhundert stammt. Zwischen 1726 und 1730 herrschten starke Erdbeben und unterirdisches Grollen, das bei den Einwohnern Panik hervorrief. Auf der Suche nach Schutz begaben sich diese nach Tigise und Arrecife. Der Ausbruch begann gegen Ende des Sommers 1730, am Abend des 1. September. Die Ereignisse von damals sind in den Chroniken eines außergewöhnlichen Augenzeugen niedergelegt worden, dem Pfarrer von Yaiza, Andrés Lorenzo Corbelo. Er erzählt, zwischen 9 und 10 Uhr abends öffnete sich mit einem Male in der Nähe von Timanfaya, nur 2 Meilen von Yaiza, die Erde. Während der ersten Nacht erhob sich ein gewaltiger Berg aus dem Schoß der Erde und aus seinem Gipfel entflohen Flammen, die 19 Tage lang brannten. Das war der Anfang des wichtigsten vulkanischen Prozesses in der Geschichte der Kanaren. Er währte 6 Jahre mit wechselnder Intensität und wurde gezeichnet von Lavaflüssen mit einer Temperatur von mehr als 800 Grad und gewaltigen Ascheregen, die alle Anzeichen von Leben auslöschten. Lanzarote, d'une superficie de 807 km², est d'origine volcanique. Cette île a surgi de l'océan il y a environ 25 millions d'années par l'accumulation de matériaux provenant d'éruptions successives. La partie du parc national de Timanfaya que nous visitons à présent, les Montañas del Fuego, se situe au sud-ouest de l'île. Elle ne représente qu'une petite portion des 172 km² recouverts de matière volcanique accumulée lors des éruptions des XVIIIe et XIXe siècles. Des tremblements de terre et les bruits souterrains commencèrent à se produire fréquemment entre 1726 et 1730, semant la panique parmi les habitants du centre de l'île, contraints de s'enfuir et de chercher refuge jusqu'à Teguise et Arrecife. L'éruption débuta vers la fin de l'été 1730, dans la soirée du 1er septembre. Les événements qui suivirent ont été consignés dans les chroniques manuscrites d'un témoin d'exception, le curé de Yaiza, Don Andrés Lorenzo Corbelo. Entre 9h et 19h du soir, la terre s'est soudain entrouverte près de Timanfaya, à 2 lieues de Yaiza. Durant la première nuit, une énorme montagne a surgi du sein de la terre et de son sommet se sont échappées des flammes qui ont continué à brûler durant 19 jours. Ainsi débute le plus important phénomène volcanique jamais enregistré de mémoire d'homme aux Canaries. Il dura 6 ans, avec des phases de diverses intensités, au cours desquelles des rivières de lave, d'une température de plus de 800 degrés et d'énormes pluies de cendres détruisirent toute trace de vie. Cada vez que los hombres creían que el fuego de las montañas se había acabado, nuevas fisuras se abrían y las erupciones parecían recobrar sus fuerzas. En el histórico manuscrito del cura de Yaiza leemos el siguiente relato. El 18 de octubre de 1730, 3 nuevas aberturas se formaron encima de Santa Catalina, y de sus orificios se escapan masas de humo que se extienden por toda la isla, acompañadas de una gran cantidad de escorias y cenizas que se reparten por todo alrededor. Las explosiones que acompañaron a estos fenómenos, la oscuridad producida por la masa de cenizas y el humo que recubre toda la isla, forzaron más de una vez a los habitantes de Yaiza a tomar la huida. Whenever people believed that the fires in the volcanoes were dying out, new fissures opened up and the eruptions regained their former intensity. This was recorded by the priest of Yaiza as follows. On the 18th of October 1730, 3 new openings formed on top of Santa Catalina and from other outlets, from which thick smoke emerges, spreading over the entire island.
At the same time, huge quantities of lava and ash are scattered over the surrounding countryside. The explosions that followed this phenomenon, together with the intense darkness produced by masses of ashes and smoke covering the whole island, caused the inhabitants of Yaitsa to take flight several times. Immer, wenn die Menschen glaubten, dass das Feuer der Berge erlosch, öffneten sich neue Risse und die Eruptionen formierten ihre Kräfte neu. Im historischen Manuskript des Pfarrers von Yaitsa können wir folgenden Bericht lesen. Am 18. Oktober 1730 bildeten sich 3 neue Öffnungen über Santa Catalina und aus ihnen entstiegen Dampfmassen, die sich über die ganze Insel ausbreiteten, in Begleitung von Schlacke und Asche, die sich in der gesamten Umgebung verteilte. Die Explosionen, die diese Phänomene begleiteten, die durch Aschemassen produzierte Dunkelheit und der Rauch, der die gesamte Insel einhüllte, trieben mehr als einmal die Einwohner von Yaitsa in die Flucht. Chaque fois que les habitants croyaient que le feu des montagnes était enfin apaisé, de nouvelles fissures s'ouvraient et les éruptions semblaient reprendre de plus belle. Voici ce qu'écrit dans son précieux manuscrit le curé de Yaitsa. Le 18 octobre 1730, 3 nouvelles ouvertures sont apparues au sommet de Santa Catalina et de leurs orifices sont échappées des masses de fumée qui se sont étendues sur toute l'île, accompagnées d'une grande quantité de scories et de cendres qui se sont réparties partout aux alentours. Les explosions accompagnant ce phénomène, l'obscurité produite par la masse de cendres et la fumée recouvrant l'île ont le plus souvent incité les habitants de Yaitsa à prendre la fuite. A la izquierda, el cráter de Santa Catalina. Lexine, Santa Catalina Crater. Santa Catalina Crater. Hoy, casi 3 siglos después, la vida late ya en medio de la lava, abriéndose camino con fuerza expansiva. Se han descrito casi 800 especies de animales y plantas, la mayoría terrestres y el resto marinas. Los organismos que viven directamente sobre la roca son aves, lagartos y sobre todo varias especies de líquenes y unos curiosos insectos de vida nocturna que se alimentan de las partículas microscópicas transportadas por el viento. Se trata principalmente de escarabajos y grillos, muy parecidos posiblemente a los pioneros que llegaron a la isla hace millones de años, cuando Lanzarote emergió sobre las aguas. El animal más grande conocido es un ave carroñera denominada guirre, que nidifica en algunos de los cráteres de Montaña del Fuego, y el más pequeño, un diminuto insecto cavernícola de menos de 1 milímetro de longitud. Muy bien, estamos en el interior de un canal de lava. This is the lava channel. Si miramos a la derecha y a la izquierda vemos unas lavas irregulares que se le llaman estafilitos. No son estalactitas, imposible. Aquí no hay agua.
Look to the right and to the left, the lava names Staphyli. Staphyli names. No, esta last time never impossible, no water here. The lava canal. Now, almost 3 centuries later, life pulsates in the midst of the seas of lava and continues to expand. More than 800 species of animal life and plants have been noted within its confines, mostly terrestrial, but some in the sea. Organisms that live directly on the rocks are birds, lizards, and above all, various species of lichens, besides some unusual nocturnal insects that feed on microscopic particles carried by the wind. These are principally beetles and crickets, which may be similar to the pioneer creatures which made their home on the island when Lanzarote emerged from the sea millions of years ago. The largest known form of animal life is the Gira vulture, which feeds on carrion and nests in the craters of the volcanoes of the Fire Mountains. The smallest is a tiny cave-dwelling insect measuring less than 1 millimeter in length. Muy bien, preparado, ready, action, attention. This is the toboggan. Heute, fast 300 Jahre später, pulsiert erneut und immer mehr Leben inmitten der Lava. Es sind an die 800 Tier- und Pflanzenspezies registriert worden, der Großteil davon auf dem Land und die übrigen im Meer. Unter den Organismen, die direkt auf den Felsen leben, befinden sich in erster Linie Vögel, Eidechsen und vor allem verschiedene Flechtenarten sowie einige nachtaktive Insekten, die sich von mikroskopisch kleinen Partikeln ernähren, die vom Wind herangetragen werden. Es handelt sich in erster Linie um Käfer und Grillen, die möglicherweise eine große Ähnlichkeit zu den Arten besitzen, die vor Millionen von Jahren auf die Insel gelangten, als Lanzarote auf dem Meer auftauchte. Das größte bekannte Tier ist ein Aasgeier, der hier Girre genannt wird, der an einigen Kratern am Montaña del Fuego nistet. Das kleinste ist ein winziges höhlenbewohnende Insekt von weniger als 1 Millimeter Länge. Aujourd'hui, presque 3 siècles se sont écoulés et la vie est à nouveau bien présente au milieu de la lave. On a déjà recensé environ 800 espèces d'animaux et de plantes, la majorité terrestre, les autres marines. Parmi les organismes vivant directement sur la roche, citons les oiseaux, les lézards, mais surtout plusieurs espèces de lichens et de curieux insectes nocturnes qui s'alimentent de particules microscopiques transportées par le vent. Il s'agit principalement de scarabées et de grillons, probablement guère différents de ceux qui colonisèrent déjà l'île il y a des millions d'années, lorsque Lanzarote émergea des eaux. Parmi les animaux répertoriés, le plus grand est un oiseau charognard baptisé Girre, qui nidifie dans certains des cratères de Montaña del Fuego, et le plus petit, un minuscule insecte cavernicole de moins d'1 millimètre de long. Muy bien, estamos en el interior de un cráter enorme. Todo lo que nos rodea es un cráter. Estamos parados justo en el centro del cráter. Un cráter sepultado por la ceniza volcánica. Esa ceniza volcánica lleva el nombre de Lapilli y a este cráter le llaman el Valle de la Tranquilidad. This is the one very big crater. Now it's stopping emitter crater. This is crater only volcanic gas. The volcanic gas name is Lapilli. And the name of this crater, Valle de la Tranquilidad, in Spanish, Valley of Tranquility names. Tal de Gue.
Muy bien, nos podemos levantar, miramos a la derecha, vemos la alineación de cráteres, el paisaje, diferentes colores. We can get up, please, to the right look, the crater alignment, panorama look, different color. The red color is the rusting iron and the yellow is sulfur. El color rojo es óxido de hierro, el color amarillo es azufre. Y la alineación de cráteres observen a la derecha. And the crater alignment to the right look, please. We can get up, please, no problem. Nos podemos levantar sin problema. El núcleo principal de la erupción fue el macizo del Fuego, en el cual nos encontramos, cuyo punto más alto está a 525 metros. Este volcán se halla cubierto de escorias y cenizas pertenecientes a las erupciones del siglo XVIII, pudiendo apreciarse en la cresta zonas más viejas que no quedaron totalmente cubiertas por las lavas modernas. Estas se denominan islotes y en ellas habitan muchas de las plantas y animales que sobrevivieron al cataclismo volcánico y que luego se han ido expandiendo lentamente por los nuevos sustratos con verdadero afán colonizador. The Macizo del Fuego, at which we now find ourselves, was the epicenter of the eruptions and is 525 meters high at its summit. This volcano was covered with slag and ashes from the 18th century eruptions, but at its crest one notices that the surface of the older section is not completely covered up by the more recent lava. Such areas are known as islotes, or islets, and are home to much plant and animal life which survived the volcanic catastrophe, gradually expanding into newly created substratas with the true eagerness of the colonizer. Der Haupteruptionsherd befindet sich im Macizo del Fuego, in dem wir uns nun befinden. Der höchste Punkt liegt 525 Meter über dem Meeresspiegel. Dieser Vulkan ist von Schlacke und Asche bedeckt, die von den Eruptionen aus dem 18. Jahrhundert stammen. An der Kuppe kann man die ältesten Schichten betrachten, die nicht völlig mit neuerer Lava bedeckt sind. Die Einwohner von Lanzarote nennen sie Islotes, auf Deutsch kleine Eilande, und auf ihnen leben viele Pflanzen und Tiere, die die vulkanische Zersetzung der Erdoberfläche überlebt und sich später auf dem Boden lebhaft verbreitet haben.
Le centre principal de l'éruption fut le massif del Fuego, où nous nous trouvons actuellement. Il culmine à 525 mètres d'altitude. Ce volcan est recouvert de scories et de cendres provenant des éruptions du XVIIIe siècle. On peut observer le long de la crête des zones plus anciennes n'ayant pas été totalement recouvertes par les laves nouvelles. On les appelle islotes et elles ont servi de refuge à la plupart des espèces végétales et animales ayant survécu au cataclysme volcanique, espèces qui ont ensuite progressivement commencé à coloniser les nouveaux substrats. Las últimas erupciones acacidas en Lanzarote tuvieron lugar en 1824 y estuvieron precedidas de un largo periodo preparatorio de 10 años, durante los cuales se registraron en la isla numerosos terremotos de mediana intensidad. Se caracterizó principalmente por la gran fluidez de sus lavas y en especial por los chorros de agua salada muy caliente que durante días salieron por los cráteres a modo de enormes geysers de hasta 30 metros de altura. The last eruptions on Lanzarote took place in 1824, following a preparatory period of 10 years, during which numerous earthquakes of medium intensity took place. The principal characteristic of this eruption was the immense fluidity of its lavas, and in particular the jets of boiling hot salty water which were projected from the craters for several days in the form of enormous geysers, reaching heights of 30 meters. Die letzten Ausbrüche auf Lanzarote fanden im Jahre 1824 statt. Ihnen ging eine 10 Jahre lange Periode voraus, in der auf der Insel zahlreiche Erdbeben mittlerer Intensität registriert wurden. Charakterisiert wird diese Eruption hauptsächlich durch die Dünnflüssigkeit ihrer Lava und ganz besonders durch das heiße Salzwasser, das aus den Kratern in Form von gewaltigen, bis zu 30 Meter hohen Geysiren emporschoss. Entre ces montagnes chaotiques, ces cratères imposants et ces profondes calderas règne une solitude et une quiétude absolue. Durant la journée, la vie semble inexistante, exception faite des lichens tapissant les roches et ajoutant de nouvelles nuances à la noirceur de la lave. La nuit, par contre, des millions d'insectes pullulent entre les pierres en quête d'aliments sous forme de matières organiques transportées par le vent. Yeah. Jasne farby, o jak Muy bien, miramos a la derecha, vemos un cráter espectacular, muy bonito, muy perfecto, llamado Pajerito. To the right, look, one perfect crater, very, very perfect crater. Pajerito names.
A ver si alguien quiere sacar una fotografía, se puede acercar aquí delante, no pasa nada. Está la puerta abierta. The photograph is possible the front is open the door, please. Only in the bus, please.